Салом дӯстони азиз, мо инфитсия омадем. Инфитсия территорияи худмо записат карда натонистем. Я райони дигара записат кардем ва карта омадем. Карта да дига ҷо вай нишон дод. мо ҷо фурмаде гирди здани хела кофтем. Инфитсира хела инфитсира кофтем. хаётум гирди здани тоо хурдем. چقدر هوا خنک. انا برای پاسوبیایی باید گفتم تو خواهد از بیام که تا 3 سال را گفتن شده و حقیقتا راست بوده. اما هر سال ایسا پدوات میکرده، هر سال پدواتش میکرده. از ما پرسیدیم باز بچه من 1 ساله تا سال دیگر باز خودگاه با ایسا میسپوری تا 3 ساله میکرد. هر سال ایسا میکنی 11600 ماشین ها اصلا خودمون گردیم اینجا تا خورده. اینجا کیروفسکی زواده، رایونی کیروفسکی زواد. خنو خوردم شما هم خنو خورده؟ میگم شما هم خنو خورده؟ برای پاسوبیایی که 1 ساله تا 3 ساله هر سال ایسا زیادی میسپری. میخواهم که اینجا فهمانم برای که ولی سوال میتین که چی دکومنت در کار برای این پاسوبیا. مودا میترسکای همه فرزندام گرفتن در کوشید. میترسکوشنا پاسپورتی منه، بعد قوغاز زکسمون، بعد سپرافکا در خودی کار شوهرم. من سپرافکا گرفتگی بدم که کار نمیکنم در یکم جا. هست که آدمایی که بیکارن ایرو بیکار استودنشون پول میگیرن، پاسوبیا میگیرن. میرن خودشون در اوچاد میمونه که یکم جا کار نمیکنیم تا کار یافتنشون پاسوبیا میگیرن. انا برای همین خاطر انفیتی مرا میپرسه که سپرافکا بیار که شما مقصد ایرو بیکاری تو ای دولت پول نمیگیرین. من خیلی سپرافکا میارم آوردگی بدم. تمام یکم چیزی در کار نشد. اولی از زاولینی سپردیم، پرسیدیمش. بعد گفتن که هر سال همیتا ایسر کردن میگیره، پدوات کردن میگیره تا 3 سالگی شد. با 3 سالگی با توغری میکنی تا 8 سالگی را همیخی رفتن میگیره. پیشی پاسوبیا نبود تا همی 1.5 ساله را میدودین. 1.5 ساله болон кам мешида. ана ин соло хеле 2 сол меша қонуно шурӯъ шида ки ай 3 сола то 7 солара кардам, бо ай 3 сола то 8 солара шид. баъзе ҷода 10,000, баъзе ҷода 11,000. баъд 1.5 солаҳора то 3 солаҳора ина кардиян. хеле пешравӣ шида. ман дар ӯ видеом номи ҳамун идорае ки ман дар видеои пештарам гуфтагӣ будам ки ҳамунҷо справка мерехта дар учёт мемонӣ барои бекор истодан то 1 сола справка мегирӣ. через справка мераи мисол пасобия меспорӣ мешава гуфтам. якчанд кас бовар накарда ҳамун справка гуфтагӣ ман ва ман худам ба справка ки рафтам ҳамун ҷара контракт сёмка кардам мондам дар канал. як нафар нависа ки шумо кори хато кардин, мақсад ғайриқонунӣ кардин, ҳамун номи идораро шумо сёмка кардин монден.
ва ҳеҷ кор намекунам. Ман гапзанию ягон чӣ надора идораро ман сиёнка накардам партомку. Дар ҳамин гуглам бизан, номи ҳамун идора худаш мебирояд. Инфексия омадем, бо окедро омадем. Дим куда ягон чӣ гирем, барои ки дар хона ҳамашона тоқа мондем. Ая телефон метиҳем ки ҳами тез ҳош бохабар шавем. Бо ягон чӣ ваъдааш метиҳ ки меёремед ба қарор мешинам. Анҷа гуфтем яда чиз бигирем, бо Макдональдс қиста кардам, бо Макдональдс гуфтем бироем бигирем шона. Камтарак ба навор гирифтем ҳамихел. дӯстони азиз, ман инҷода пироги творожный пирог тайёр мекунам. Як вақт инами вай харидагӣ будам то пишя. Гуфтум амта мондагӣ буд дар мобайни разрехетло чиём. Гуфтум чӣ хел тайёрш мекунӣ? Вақте ки наша хондам, як дени чиз қуш мекунӣ. Инҷа 5 та тухма сафедиша ҷидо кардаги муна косада сафеди ай зарди ҷидо кардам. 250 грамм сахарни пудра, камтар мавизи сирғ, 200 миллиграмм шир, инҷа 200 грамм творога ва 3-4 қошиқ ордиш медозам. ина пироги мо пухтак, ҳозир ҷӯше ханак шава, баъд мебиремаш. хушрӯ падиён будагӣ буд, айдри духовка бировардам, камтар шиштани ҷошта дам кардаги будагане. ина ханак шидак, вақте ай духовка мегириш, бо ханак меша, ососай дурнаш мешиштай. Намехел омад. Воим трошки творки дора. Воимак омадаги. дар ҳамин ҷа ба шумо хайрхуш мекунам дӯстони азиз. хай то видеоҳои оянда. Худо нигаҳбонтон бошад. фикрҳоятонро нависед.